अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं वीडियो कानपुर चैनल, और जो वीडियो है वो आप जैसे देख रहे हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, और इसके ऊपर हम 3-4 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। किसको मिलती है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और नए जो दाखिल होने वाले स्टूडेंट्स हैं अभी चूँकि एडमिशन चल रहे हैं तो ज़ाहिर है उनको भी ये पता है कि स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन वो कैसे अप्लाई करेंगे और किस तरीके से होगी, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर पहुँचती रहें। तो सबसे पहले हम चलते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर, और वहाँ पे न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर हमने कल भी आपके साथ जो अब मेरिट बेस स्कॉलरशिप है वो वीडियो मैंने शेयर कर दी थी आपके साथ। अगर आप उसके बारे में देखना चाहते हैं तो वो फिर आप यहाँ पे देख लीजिएगा, रात शेयर की थी। अब आ जाएँ हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के ऊपर बात करते हैं। ये लिस्ट है, और याद रखें कि ये स्प्रिंग 2024 लिस्ट है, और जो आजकल एडमिशन चल रहे हैं वो फाल 2024 के हैं। इसको हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो लिस्ट है वो क्या क्या है। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी ऑफ स्कॉलरशिप हैज़ रिसीव्ड reviewed all the applications of need-based scholarship of spring 2024. As per available budget, scholarship has been awarded to students across different degree program as per below published list. List नीचे है, और आगे क्या लिखा है? The amount of scholarship will be informed through email and reflected in students' LMS accounts book accordingly. Rest of the students may apply for need-based scholarship during the next semester. अब जिन जिन को स्कॉलरशिप मिली है वो यहाँ पे लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट है। और अगर हम देखें इसको तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिली है, तो ये टोटल 1143 स्टूडेंट्स हैं, यानी 1143 स्टूडेंट्स हैं जिनको ये हम बात कर रहे हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की। मेरिट बेस के ऊपर हम कल बात कर चुके हैं। अब आ जाए मज़ीद तफसीलात की तरफ कि इसमें पहला पॉइंट के अप्लाई कौन कर सकता है। याद रखें इसमें वो सारे स्टूडेंट ये अप्लाई कर सकते हैं जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे हैं, लेकिन उसकी कोई कंडीशंस हैं, और अगर वो कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरी कर रहे हैं, तो फिर यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे देती है। और वो कितनी मिलती है इसका फ़ैसला यूनिवर्सिटी ने करना होता है। वो 100% भी हो सकती है, वो 10% भी हो सकती है, वो 20 भी हो सकती है, यानी मुख्तलिफ उसके जो है क्राइटेरिया उसके मुताबिक हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये पिछले सेमेस्टर जो अभी चल रहा है, जिसका भी रिज़ल्ट आया, ये उन लोगों की है। और जैसा उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ऑटोमेटिकली आपकी जो स्कॉलरशिप है एडजस्ट हो जाएगी, और स्टूडेंट्स जिनको ये ईमेल स्कॉलरशिप मिली है अब वो ये सोच रहे होंगे कि उनको कितने पैसे मिले हैं। तो ये जो इसकी अमाउंट है वो आपको ईमेल के ज़रिए उन्होंने कहा है कि बता दिया जाएगा। तो अपनी वीडियो ईमेल्स चेक कर लें, आपको उसमें अमाउंट्स भी लिखी हुई मिल जाएगी कि कितनी मिली है। हो सकता है 100% मिले हो सकता है 10% मिली हो। अगर 100% मिले तो फिर मैं आपको कैलकुलेटर से बताता हूँ कि टोटल फ़ीस आपकी कितनी बनती है। एक सेमेस्टर की एक फ़ीस होती है 830 रुपये। अगर 100% स्कॉलरशिप लग जाए आपकी तो इतनी स्कॉलरशिप आपके पास है, और अगर 50% मिलती तो इसकी आधी है, और अगर जितनी भी मिले तो 10% है, 20% है, वो इस हिसाब से आपका कैलकुलेशन होनी है। अमाउंट आपको ईमेल में बताई जा चुकी है। अब इसमें यह है कि नए स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक LMS दिखाता हूँ ओपन करके, और जैसे ही इसकी डेट प्रॉपर्ली अनाउंस होगी और फाल 2024 वाले स्टूडेंट्स तब अप्लाई कर सकेंगे। आपने अपना LMS ओपन करना है, LMS में जाएंगे, सिंपली आप उसको पासवर्ड से ओपन करेंगे, और पासवर्ड आपको पता है कि आपने उसको याद रखना है पासवर्ड को, ताकि आपका पासवर्ड गुम ना हो जाए और फारगट की नौबत ना आ जाए। फारगट भी आसान है, यहाँ पे एक सर्वे आ गया है, हमें ये स्किप करना पड़ेगा, अदरवाइज LMS आप ओपन करेंगे अपना और आप चले जाएंगे स्टूडेंट सर्विस में, और उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यहाँ पे अभी लिखा हुआ है कि इंटर फेस हैज़ बीन लॉक्ड। अभी अगला सेमेस्टर स्टार्ट होना है फाल 2024, और जैसे ही स्टार्ट होगा तब आपकी जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस मांग लेगी, तब आपने फिल करना है। मैं छोटी छोटी सी बातें आपको कुछ बता देता हूँ। एक तो ये है कि आपकी पिछली डिग्री में अगर आप पहली दफ़ा एडमिशन ले रहे हैं तो 60% नंबर होने चाहिए। अगर उससे बिलो होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और उसके बाद ये हो गया कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं जिनका सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड है, अगर आपका कोई सब्जेक्ट फेल हुआ
تو بھی آپ اپلائی نہیں کر پائیں گے. اور اگر آپ اسکیم آف اسٹڈی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، جیسے ہر سیمسٹر میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سیمسٹر کا سبجیکٹ ہیں وہ بنے ہوتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں اسٹڈی اسکیم. یہاں پہ سیمسٹر 1 ہے، سیمسٹر 2 ہے. آپ ڈسٹرب کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پہلا سیمسٹر گزارا، لیکن آپ نے سیکنڈ سیمسٹر میں کیا کیا کہ 3 یہاں سے اٹھا لیے، 3 اگلے سے اٹھا لیے. اس طرح مکس کر کے آپ نے سیمسٹر سبجیکٹ سلیکٹ کر لیے اور اپنا کنٹینیو کر لیا. اب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کیا ہوگا، ڈسٹرب کی ہوگی، تو بھی آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے. اگر سبجیکٹ آپ کا فیل ہو گیا تب بھی اپلائی نہیں کر پائیں گے. اگر آپ نے سیمسٹر فریز کیا تو بھی اپلائی نہیں کر پائیں گے. اگر آپ 5th سیمسٹر میں ہیں، ایڈمیشن لیا، تب بھی اپلائی نہیں کر پائیں گے. تو یہ 4 بیسک چیزیں ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا. اب آ جائیں واپس. جیسے انٹرفیس اوپن ہوگا انشاءاللہ آپ کو ویڈیو شیئر کر دیں گے. تو یہاں پہ جو ہے جن کو ملی ہے وہ ای میلز چیک کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ فوراً یونیورسٹی کے ریکارڈ میں آپ دے دیں گے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے وی یو سپورٹ سسٹم میں جانا ہے. رات میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا کہ آپ نے یونیورسٹی کو بتا دینا. جیسے ہی آپ کو ای میل ملے کہ آپ کو اتنی اسکالرشپ مل گئی ہے، تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سپورٹ سسٹم میں جانا ہے اور لاگ ان کرنا ہے. لاگ ان کرنے کے بعد آپ نے ڈائریکٹوریٹ آف فائنانس میں جانا ہے اور ان کو آپ نے فیس میٹرز ادرز میں چلے جائیں یا نیڈ بیس اسکالرشپ میں آپ چلے جائیں، کیونکہ آپ نیڈ بیس اسکالرشپ تو یہاں پہ آپ دیکھیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے جو ریلیونٹ ہے. اچھا جی، یہ بہت سارے کویشچن ہیں، لیکن ہم ادر میں جائیں گے اور ادر میں جا کے کلک کریں گے تو یہ باکس اوپن ہو جائے گا. اس میں ہم لکھ دیں گے جی ہمیں اتنی اسکالرشپ ملی ہے، تو کائنڈلی وہ ہماری جو اپ کمنگ سیمسٹر ہے فال 2024 اس میں آپ ایڈجسٹ کر دیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ یونیورسٹی کے ریکارڈ میں آپ کی اپلیکیشن چلی جائے گی اور وہ فیس وہاں پر ایڈجسٹ ہو جائے گی. لیکن جن کا آخری سیمسٹر تھا، رزلٹ آ گیا، پاس آؤٹ ہو گئے اور اب پتہ چلا کہ ان کو اتنی کی اسکالرشپ ملی ہے، تو وہ بھی یہاں پہ اپنا لکھیں گے. لیکن ان کا یہ ہوگا کہ ہمیں اتنی اسکالرشپ ملی ہے، ہم نے ساری فیسیں پے کی ہوئی ہیں، تو کائنڈلی یہ جو ہے نا یہ فیس ہمیں اب ریفنڈ کی جائے. تو وہ ریفنڈ کر دی جائے گی آپ کو. طریقہ کار دونوں کا ایک ہی ہے. اسکالرشپ ہے، آپ اگر آپ کنٹینیو کر رہے ہیں ابھی یونیورسٹی میں، کیش کی صورت میں نہیں ملے گی، یہ پیسے نہیں ملیں گے، سوائے ان لوگوں کے جن کا یہ لاسٹ سیمسٹر تھا اور ڈگری کمپلیٹ ہو گئی. ان کو یہ بینکر چیک کی شکل میں مل سکتے ہیں، لیکن کنٹینیو اسٹوڈنٹ کو یہ ہر حال میں ان کی فیس کے اگینسٹ ہی ایڈجسٹ ہونے ہیں. ہوپفلی یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ان چیزوں کی، اور نئے اسٹوڈنٹس کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ انہوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے. یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں تھیں. اگلی بہت ساری ویڈیوز جو کام کی ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.